Hi guys. So may tuturo ako sa inyo ganito yun. Oh, yan. Umikit siya sa kamay. Ito, ganito yan. Yan to guys. Ganyan, 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 ganyan. Tapos magiging ano. Tapos tatanggalin nyo dito. Tapos, yan. Magiging ganyan. Tapos, igaganyan nyo. Tapos, bibitawan nyo dito pala. Yan, tapos, okay, gets? Pimpak, pum, pum, pum. Well, isa pa. Try natin dalawang kamay. Pimpak, pum, pum, pum. Ay, mali. 1, 2, 3. Pimpak, pum, pum, pum. Ay. Pak. Pew. Ah. Pew. Nice. Pimpak. Mali. Pimpak. Pum, pum, pum. Guys, kukuha lang ako ng mangga. Guys, nakakuha na ako ng mangga. Habang kumakain kaya ako. Guys. Mas may isa. Yan. Sarap guys. Ayan guys. Tignan niyo yung kulay pag walang filter.